Halo, lokis saya. అది పొట్లాంటి ఎట్టు ఉండాలి. पापा ने टेंशन में डाल दिया था ना देखिए फोन कर दिया फोन
Dihat lang kamu aku. Namin sa mga sa iba isa. Wala, 150. Okay lang na, pwede daw. Ah, ito na yung pula. Kanya isang... Ganyan na. kali marah bapak nun darah bapak nun yung kaya naman. Thank you so much. Cuci aja matanya. Last 140. 140. 150 bang. Okay. 130. No profit. Hey, panito na anak ko Dinner. Hello, welcome sir. Nice to meet you. We have Thai food seafood, pad thai don coffee, roti. Thank you sir. Have a nice day, sir.
Sabi, ay, Pilipino to. Ano ka ng mga ganun na? How long time? Huh? It's so great.
Ini sana ada lagi. Sini. Boleh nyambung. Dia boleh di sana aja. Ini hasil lagi. Berapa yang